जय जगन्नाथ बंधु माने आपण माने केमिति अछंती। आशा करुछि बहुत ही भलरे थिबे। बंधु माने आज मु आपण मानकु कहिबी सबुठारु को राशि जी स्त्री मानकु भल पाती, स्त्री मानकु उच्च आसन रे रखती, स्त्री माने तांको लाइफ रे सबुठु बड़ अंश ग्रहण करिथांती। देखंतु राशि तो आमर 12टा रही राशि चक्र रे, किंतु किछि राशिर मनीष अछंती जी कि कुहंतु न कुहंतु घर फैमिली बा बापा माँ आगे धरा पड़तु न पड़तु कोठी ना कोठी तांको स्त्री को से अग्राधिकार दे थांती। प्रत्येक क्षेत्र रे स्त्रीर उपरे धर जना पड़तु न पड़तु किंतु भितरे से प्रत्येक कथा स्त्रीर ही फॉलो करि थांती। स्त्री कथा को प्रायतः मानि थांती एवं स्त्री को सबु कथारे सपोर्ट करि थांती। देखंतु आजिकल जुगरे साधारणतः जोठी टिके टिके कली झगड़ारे घर भांगुची, टिके टिके कली झगड़ारे घरे विभिन्न प्रकार अशांति होची। सेठी एमिति किछि राशिर लोक रहिचंती जे को स्त्री को समर्थन करंती। घरे जदि अत्यधिक कली झगड़ा लगी जाए ना तेबे सी ओपेनली तांको स्त्री को सपोर्ट करंती, सहयोग करंती एवं प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री तांको पाई अत्यधिक मूल्यवान होई थाए। एही राशिर लोक माने मध्य निज लभर बा प्रेमिका को बहुत मात्रा रे इम्पोर्टेंस देई थांती। जेतेबेले जदि किए लव करूथांती बा जदि केही लव करिकी मैरिज करि थांती तेबे निज प्रेमिका को मध्य से इम्पोर्टेंस दियंती एवं विवाह परे स्त्री हेला परे मध्य सबुथिरे इम्पोर्टेंस देई थांती। तेबे आमे इठी आलोचनार वस्तु होची बंधु माने घरे देखंतु मोर कहिबार कथा इम्पोर्टेंस अर्थ कौन। घरे स्वामी स्त्री अछंती से आपण हुंतु मु हुए जी भी हो टिके टिके कथारे जुक्ति तर्क हो जाए, पाटितुंड हो जाए, किछि ना किछि कथा कटाकटी हुए। साधारणतः स्त्री मानकर जन्मजात अधिकार से माने प्रत्येक कथा को टिके अधिक कहि थांती। जो तांकु शांति न लगिबा पर्यंत कथाटा को घोषी ही थांती एवं स्वामी सरेंडर करिबा पर्यंत आग पछ बुलिकी कथाटी को जुक्ति करि थांती। अधिकांश एमिति जदि 500 जनरे किए 2 जन थिबे जी कि साइलेंट रहुथिबे सेटा खूब कम, किंतु जेते एजुकेटेड नारी हुअंतु जेते अनएजुकेटेड नारी हुअंतु स्वामी सहित कथा कहिबा साधारणतः गोटे सौदा कुहाई जदि घर को ठीक रे सौदाटा आसेनी मुझे कही सेमिति हेलानी माने यही भली जेमिति हेले घरे आलोचना हुए। पिला मानकर कौन दरकार थाए कुहाई जदि सेटा ठीक समय पूरण होनी तेबे मध्य जुक्ति तर्क हुए। एटा किछि भूल नुहे कारण घर संसार रे नारीटीए स्वामी को देखे, शाशु शशुर को देखे, निजर देवर बा नणंद थांती तांकु देखे, पिला मानंकु देखे, प्रत्येक जिनिस ताको ऑर्गेनाइज करने को पड़े। कोठी ना कोठी घरे जदि को जिनिसर अवहेला होउची तेबे केही पुओ को दोष दियंतिनी, समस्ते बोहू को एई जिनिसटा हेलानी सेई जिनिसटा हेलानी सी ठीक से बुझिलानी बोली कहती। तेणु नारी माने मध्य निज स्वामी सहित लगाती एई जिनिस कुहाईला कहीं आसीनी, सेटा हेइथिला कोन पई हेइनी, आज एटा करिवो कहिथिलो कोन पई करिन। ए सबु होउची आपन को शुणिकी हस लगुथिबो जे कौन कहउचंती मैडम, किंतु सत कथा आईएएस ऑफिसर जदि जड़े नारी हुए ना से इंग्लिश रे भी ता स्वामी सहित कथा कटाकटी करे। आमर साधारण गाँ गहली रे जदि आमे कथा ओडिया रे कथा हेकी कहूचे नाई एटा हलानी सेटा हलानी तमे काहे कलनी एमिति भी कहूचे। बड़ बड़ लेवल रे लोक हिंदी इंग्लिश रे मध्य जुक्ति करंती स्वामी सहित। आ एइटा ही मजा। देखो घर संसार कौन दिन सारा गोटे पुरुष बाहर काम कला, गोटे नारी तार घर संभाला बा बाहर आजिकल बहुत नारी चाकरी करुचंती बाहर को जाउचंती तो सी भी बाहर जो घंटे देखा देखी हेले से माने बा तांको भितरे चा कॉफी पीले घर विषय आलोचना कले निश्चिंत भाव में यही जो टणा ओटरा कथा कटाकटी एटा करिन सेटा करिन तुमको किछि आसेनी तुमको जहाँ कहले जानुन यही कथा ही तो मजा, यही कथा ही तो संसार। तेणु नारी मानकर यही सब कथा को धरिबा कथा नुहे।
ବରଂ ଖୁସିରେ କ'ଣ ପାଗଳି କହୁଛି ବୋଲି ଭାବିକି ସେଟାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିକି ଘର ସଂସାରକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝିକି ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଆଗେଇ ନିଏ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରୁଷ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରାଶିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସୁନ୍ଦର କିଛିଟା ରାଶି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନାରୀ କେତେ କ'ଣ କହିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ନାରୀକୁ ଏଇ ରାଶି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସାଧାରଣ କାହିଁକି ଏଇ କାମ କରିନ, କାହିଁକି ସେଇଟା ହେଲାନି ବୋଲି ବି କୁହା ହୁଏ, କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିକି କଥାଟିକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଦରକାର ହେଲେ ଏଇ ସାଧାରଣ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପାଟି ବନ୍ଦ କର, କାହିଁ ବକର ବକ କହୁଛ, ଏମିତି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣଟା କହୁଥିଲା ଭାବିଚିନ୍ତି କି ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେ କହୁଥିଲା କି ବୁଝୁଥିଲା, ନିଜ ସୁବିଧା ନିଜ ପକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ଯଦି କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇ ଅଶାନ୍ତି କଲା ବା ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତଳୁକୁ ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଓପେନଲି ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ରାଶି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ରାଶି କିଏ କିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଭଲ ହେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ସିନା ସଂସାର, ତେବେ ସିନା ଘର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସେ ରାଶି କିଏ କିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ବନ୍ଧୁମାନେ, କେଉଁଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ରାଶି କ'ଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋର ଭଏସ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଭଏସ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମରେ ମିଥୁନ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମକର ରାଶି, ତୃତୀୟରେ ତୁଳା ରାଶି, ଚତୁର୍ଥରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସପୋର୍ଟ, ବେଳେବେଳେ ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ବହୁତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତ ମୁଁ ବି କହିବି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗିଗଲେ ହାତ ଉଠେଇବି, ଏଇଭଳି ହୁଅନ୍ତି କଥା କଟାକଟି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଶି କହିଲି, ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ, ମକର, ତୁଳା ଏବଂ ଧନୁ, ଏଇସବୁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଗ୍ରହ ଥାଏ, 100ଟି ଏଇ ରାଶିର ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ବେଳେ 2-3 ଜଣ କାହାର ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ରାଶି ଥାଏ, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନାନ୍ତର ହୁଏ। ଶୁକ୍ର ଖରାପ ଥିବ କି ତାଙ୍କର ରାହୁ ଖରାପ ଥିବ ବା ମଙ୍ଗଳ ଖରାପ ଥିବ, ଏଇଭଳି ନିଜର ଜାତକ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼େ। କିଛିଟା ଯଦି ଗ୍ରହ ନେଗେଟିଭ୍ ଫଳ ଦେଉଥିବେ, ତେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ। ନହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମିଥୁନ, ମକର, ତୁଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି, ଏହି ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରାଶି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେତେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ବୃଷ ରାଶି ପ୍ରାୟ ଶୁଣନ୍ତି। 10ଟା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଗିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଲେଉଟିବେ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମିକ ରାଶି। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଦେଖିବାକୁ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବା ଚାଲିଚଳନରେ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ହେଇଥାଏ ନା, କ'ଣ କହିବି, ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୃଦୟ ସହକାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ମୁଣ୍ଡେଇକି ରଖନ୍ତି, ସେଇଭଳି ରଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କହୁଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।